Butiyag mismo ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa usa ka pamahayag nga pila na ka presidente ang milingkod apan walay nahitabo sa Pilipinas. Tungod niini gipalakaw karon sa grupo sa kanhi Pangulo ang planong cessation o ibulag ang Mindanao sa Pilipinas. Kung mag-independent tayo, kung kailan ako gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi wala nangyari sa Pilipinas. Liyo niini, gibutyag sa kanhi Pangulo nga dili rebellion o sedition ang maong plano o giangkon nga liyo sa pagduso sa grupo moagi kini og proseso ang maong plano sa kanhi Pangulo o grupo niini ang wala gipaboran sa pipila ka residente sa Jensan. Dili. Ano man? Dili man siguro mahimo na malahi ang Mindanao sa Pilipinas kay naman bilong naman siya sa tulo ka isla, Luzon, Visayas, Mindanao. So isa lamang gud ang ato ang Philippines is tulo ka isla. Pero sa amo sa kuha dili ko mo yun. Oo. Kung sa kuha lang Luzon siguro mabulag na. Ano man, sir? Dako pa ng posiso. No? Manigulang na lang ko aning lugar niyo. Di siguro na may tabo ba. Una nang gibutyag ni Duterte nga ugaling madayon dili nila bawalan ang mga tagagawas nga musulod sa Mindanao. Samtang kung dunay pagtigom og perma aron amyendahan ang konstitusyon, plano usab sa grupo sa kanhi Pangulo ang makatigom og perma aron mabulag ang Mindanao sa Pilipinas. Gikabutyag nga kung mabulag ang Mindanao, mahimong bawalan ang mga taga-International Criminal Court kon ICC nga musulod sa Mindanao. Sama sa rason kaniadto sa mga unang nagduso og cessation, kaya na sa Mindanao nga mabuhi nga walay suporta gikan sa national government. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani sa Brigada News Jensan. Brigada News!